Mga bunyagan, so nadiri kay di na ta magbunyag guman sa misa. Dili na gawa. Kung pagsugod. Sa Espiritu Santo. Amen. Ang inumanaka ninyo magkakausap kayo. Maing buntag, maing pista sa tanan. Wala bang nabuntagan mo? Maigsoon, doyo kita karon sa tibuok katawhan nga Pilipinon. Sa pagsaulog, sa pangilin, sa patron nato dinhi sa kapilya ang balaang bata nga Hesus, Senior Santo Niño. Dili lang siya suod sa mga sukuanon, kundi usab alang kanato nga mga kabisayan. Gani ang Luzon karon nagpasiyugdan na po nining sinulo pagpasidungog kang Senior Santo Niño. Busa atong hiusahon ang atong pagpasalamat sa Ginoo karong adlaw o pagpangayo pa og dugang panalangin gikan sa bata nga Hesus. Ug aron mahimo kitang andam og takus nga magahala dining santos nga misa, mag-inulsulo na kita sa atong mga sala. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Amahan nga nasa mga langit, itugon ngayon namo nga Diyos ang imong bugtong anak ni sa diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon. O simbahon namo ang santo ninyo, nga among Ginoo, nga gamahanan bisan diha sa kahuyang siyang pagkabata. Himo ang magsunod kami kaniya sa matinudanon nga kasing-kasing. Tabangin kami sa pagdawat uban sa kinangubsaw sa kabata, sa iyang ingarian ninigan namo, o sa pagdangat sa ganting ang isada lang sa mga mapaubsanon. Kiniamong ipangayo, pinangin ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod at paminaw ng pagpas. Pagbasa ni Propeta Isaias. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon, ipakaulawan niya ang Zabulon o ang Naphtali. Apan sa maabot ng mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan na sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga puy-an sa mga langit. Ang katawhan na kaniadto naglakaw sa kangit-ngit na kapitagdakong kahayan. Ang nagpuyo sa mangiog na dapit, disidlakan na sa kahayan. Gipadaghan mo ang mulubyo sa nasod. Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inigkatin-ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin sa ilang mga inilog. Kay gigupot mo sama sa nihitabo, sa median, ang yugo nga iyang gisamon ug ang karga nga iyang gipasan ug ang larote nga nagdaw-daw kaniya. Kay sunugon daw suknod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natungog sa lubog. Kay natao alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamang magtatambag. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pagigdai, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhalong grasa sa langit diha sa atong pagkayusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipilit na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita ng mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang kahimutan ug tuyo. Dahil nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi siyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Ginamduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug nanghayo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang gamahan ng Amahan nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga mahimo kaninyo maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghakiusap ako nga malandagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug sa hinaot usab nga masayod kamo sa kahupong sa panalangin nga gisaan niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalindog ba? Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himaya ikaw, Ginoo. May pipila ka tao nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya. Apan gikasapan sila sa mga tinunan. Sa pagkalingkad ni Hesus nini, nasuko siya og miingon sa iya mga tinunan, "Paariha kanako ang mga bata, ayaw sila didi, kay ang gingharian sa Dios ila sama niining mga bata."
Imani ninyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya iyang ipangkugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot nila o gipanalanginan sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maglingkod pa rin. Akong uspon, may buntag, may pista sa tanan. Ninduting pista ay mapuno ang atong simbahan. Niya, makikita po tayong mga bakong naong, no? Na mga taga-ato na makasyon ikan sa nagalaing lugar sa tibuong kalibutan o sa kapupunan ng Pilipinhon. Dili nato malalis o ikalalis nga alang natong mga Pilipino adunay talagsaong lugar sa atong kasing-kasing ang bata nga Hesus, Senior Santo Niño. Sa kong ginayon sa unahan, dili lang ang mga Subuanon, kundi kitang tanan sa Kabisayan, ang Leyte, Bohol, o ang Mindanao. Mabitaw nga dihay naglalis, mingon nga ang usa taga Cebu, ang usa taga Tacloban, ang usa taga Davao, nag-indigay sila kung kinsay labing gamhanan nga ninyo. No? Ingon ang mga Subuanon, ang Santo Niño sa Cebu, no? Maoy gamhanan. Gani isunog ang dakong syudad sa Subo kaniadto apan wa gyud madunot ang original nga imahe kadtong gihimo sa Belgium, no? Nga usa sa mga gihalad ngadto ni Hari Felipe, nga si Hari Felipe maoy hari sa Espanya kaniadto. Unya iya pong gipada sa mga pari na uban ni Magallanes o Magellan sa pagka-discovery nila sa Pilipinas, sa pagpangita sa mga mahalong panakot o sa pagsabuag sa pagtuong Kristohanon. Ang original nga imahin na natagui sa sud sa Basilica del Santo Niño. Mingon ang Subuanon nga mas gamhanan ang among ninyo. Mingon po na mga waray anamo sa no? Gamhanan Santo Niño di Tacloban. Ang mga Davawinyo mingon po ang Santo Niño di Davao gamhanan po. Mabitaw nga wa mi bagyo di sa Davao. May suon maura ning ninyo ha, no? Bisag pagunsay atong isinina niya, green, puwa o uban pang mga kulor, mao ni ang ninyo nga nag-detect, naghulagway sa pagkabata sa atong Ginoo. Gamhanan ba o di? Gamhanan, no? Mao nga adaghan ang misalig bituo sa batang Hesus na debosyon ini kanatong mga Pilipinhon tungod sa iyang talagsaong gahom bisan diha sa iyang pagkabata. Kaya ang Santo Niño mao ni ang Kristo, no? Mao ni ang manunubos nga gipagkatao dinhi sa kalibutan ngadtong unang Pasko, mao sab ni kadtong Kristo nga gilansang sa krus ngadtong unang Biyernes Santo. Nga sa ato pa diay mao ni ang atong Ginoo nga gisimba matag Domingo o matag fiesta ng Ilihi o alang sa uban matag adlaw sa ilang kinabuhi. Ang Ginoo diha sa iyang pagkabata. Ngadtong unang tuig nakahigayon ko og tambong o usa sa mga misa novenaryo sa Basilica del Santo Niño. Taon-taon na nga wa ko kaduaw sa Basilica del Santo Niño sa Cebu. Nakurat ko nga di na day magmisa dito sud sa Basilica. Ari na sa gawas, dunay grandstand kay naghimo open, ang mga tao magtindugay na manimba at tulto og kusog kay uwan. Makita nimo nga ining uwan ang mga payong malukop diha sa grandstand, no? Nga dagha mga pare nagmisa
niya mahibong ka sa usang adlaw, labing minus 5 ka misa, mapuno sa mga tao, na mapuno sa mga kaparian, niya mga kaparian nga mo-celebrate ilang pagkanon, dili mahurot ang mga pagkaon, no? Tungod sa mga daghang gasa, nagihatag sa mga matuuhon, offer alang ni Senior Santo Niño sa ilang pagpasalamat sa Ginoo. Mangutana kami mga tawhana, dili ni sila tanan ng puyo sa Cebu. Bueno, kasagaran nila mga Subuanon nga tuwa na milangyaw sa nagrelaing suok sa kalibutan o asang dapita dili sa atong nasod nga Pilipinas. Muuli kayo. Dili lang aron sa pagsinulog, tanaw sinulog, kundi sa pagdagkot o kung makalugar, magaduol sa imahe ni Senior Santo Niño nga kung apigi ang imong oras, dili ka makaduaw. Kaya kadlawon pagani, abot sa San Jose Recoletos ang linya nga muduol sa maong imahe. Kaniyan to makatawa ko, makita nini mga tawhana, magantos sa iyo sa buntag, gikan pagbiyahe, Luzon, Visayas, Mindanao, ang uban, gikan pag-abroad, aron sa paglinya, aron lang muhaw, mupahid sa imahin ni Senior Santo Niño. Apan sa nagkatiguang nako, makasabot ko nga ang mga tao nga mihimo nining saad nga mudagkot, muduol ni Senior Santo Niño. Mo ni ang mga tao nga gipanalanginan sa Ginoo. Dili sila makatalikod tungod kay ang ilang mga kalampusan, successes, ang ilang ibutang ta nga ang ilang mga nakaptan no nga mga kaptangan, ilang kahimtang sitwasyon sa kinabuhi, muingon sila nga kini gumikan sa pagpanalangin ni Senior Santo Niño. Mao nga dili nato dali-dalion no pagtan-aw kining mga pagpadayan sa pagtuo. Kagahapon alas 3:30 niya tumis apid kay magmisa ko na bispiras kay daghan lagi fiesta Domingo pa karong adlaw. Alas 3:30 nga mo pagatudag ko kay bawd niya mga alas 3 po samtang naglawig mi dito ang ilang imahe Senior Santo Niño, ilang gihimo fluvial procession o parade libot sa isla, no? Mga alas 5 nawa ang bawd, nawa ang magpungasi nga mga kadagatan, unya mikalit og lurang ang hangin. Matod pa sa mga tagapid nga taga dito mismo nagdebosyon ni Senior Santo Niño, ingon sila ikaduha na ni katuig padre, no? Nga bawd kayo apan among ilibot ang ninyo sa isla, dili madugay molinaw. Simple nga pagtuo nga magpadayag sa dakong pagsalig sa Dios o kan Senior Santo Niño. Tingali maupon mo, no? Kamong tuwas Manila gikan, tuwas Mindanao nga nanimpalad o tuanan na nimuyo, mo balik yun lantaw dinhi sa atong kapilya barangay Kunalo sa atong pagpadayag, sa atong talagsaong paghigugma, sa atong pagdebosyon ni Senior Santo Niño. Maigsoon, anindot kayo nga sa atong pagdebosyon karon sa Batang Hesus, mamalandong tani ining hagit nga gihatag kanato ni Kristo diha sa Ebanghelyo karon. Diha sa Ebanghelyo gisaysay ni San Marcos nga gikaigtan, no? Gikasapuan, gibadlong sa Ginoo ang iyang mga tinunan, ang 12 ka apostoles nga gipakgang ang mga tao nga nagbitbit og bata nga gusto moduol sa atong Ginoo. Unsay sulti sa atong Ginoo dinhi? Ayaw sila dinhi kaya ang hingharian sa Dios ila sama niining mga bata. Timani ninyo kini, ang dili modawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Discriminating man ang padre, no? Ginoo di ay nagdapit sa mga bata. Ang Ginoo di ay naghatag sa iyang hingharian alang sa mga bata. Dili na mao'y buot ipasabot. Although physically ang mga bata gihigugma sa Ginoo. Dili is Kristo Hudiyo, no? Murang may pagka Pilipino ni siya, no? Kaya ang Pilipino mahigugmaon sa mga bata.
suroy mo balay way bata, mingaw. No? Kung dunay bata, ang atensyon sa panimalay tungaras bata. No? Mahigugmaon ang Pilipino sa mga bata. Mao nga, duha na naman ta kanasod sa tibuok kalibutan, ang Malta o ang Pilipinas, nga supak niya ng RH Bill. No? Kaya kung matuma na, di na takitag mga bata. Mga iro na po. No? Maguroy-guroy yun sa mga may edad. No? Suroy-suroy sa baybayon, wamatay kung plaza din pareha sa Amerika o sa Europa, napuno na nag-iro ng atong kalsada. No? Daghan ng motor mapalintong. Kaya di naman mga anak ang mga tao. Wag na may mga bata. No? Mga di na pwedis Pilipino. No? Gani ang usa ka apuhan masuko og dili ang usa ka apo mobisita sa balay o uban pa, no? Ngano man mas tamis kuno kung gusto ng apo kaysa anak. Dinoda? Ha? Isa may doon na apo din Ha? Mga ang atong mga igsuon tuwa sa abroad, mingon sila ganyan to sa Batanon pa. Ini ka retire puhon, magpensyon ako, mag-for good ako sa Pilipinas. Ano man, dili lalim, no? Labi na ito akas kabugnawan, dunay winter. Kay di po lalim pag matuto sa mga kabataan. Apan, ini kahigayon nga retired sila, ang ilang mga anak na hinuna na, doon na apo, di na sila mag-opisina, no? Mag-aposina na po. Mag-aligral sa mga apo o sa mga kabataan. Manang dili sila malahos o for good din sa atong nasod. Tungod sa atong talagsaong paghigugma sa mga kabataan. Mao nga Kristo may pagka-Pilipino gamay, no? Tungod sa iyang pagka-mahigugmaon sa mga kabataan. Apan labaw sa tanan, ang iyang gidaay dinhi mao ang kinaiya sa mga bata. Nga usahay kaniadto atong gihuptan nya karon nga amtong na ta, pili na ta o wa na ta makabato niya ng mga kinaiya o mga hiyas sa mga bata. Daghan, no? Tuluray akong isgutan. No? Mga bata ko niyo yung magsumirahan at eskwelahan o asa man napit, merkado o matabuan, magduwa ng mga bata, maglalis, mag-away, ang uban magsumbagay. Hindi ka ba, oras ka pong lupuwas mga bata, nagduwa. No? Sa ito pa ang bata, bisa pag mag-away, mapasayloon o dili kamao magbutang o daotang ngot sa iyang kaugalingon. Kanang-tanang ngot, no? Pungot, dumot, kaligot-got, o kuban pa. Ang bata, wa niya na. Nakita mga hamtong, mingawa nga, time heals. Kamusta pa ka ng time nga mo ayo? Kagabi, nagubot ang disko sa pig, no? E doon na yung sa katao dito nga hibalik, duha na katuig. Kay nag-ingwinto sa katao, na samdan kung sa katao. Pagkita niya gabi nga hibalik, ni balik mo na yung kapungot, talagot, mao nga buotong tapon niyang patyon ng maong tao. Kay wa kay siya kapasaylo. Dugay na nga gubot, dugay na nga atraso. Apan na bago sa pagkakita niya sa iyang kontra. Kita mga hamtong, dali na kayong magbaton o kapin sa buot diha sa atong kaugalingon. Mo nang naghatag sakit, no? Mamahalo na bang sakita, no? Alta presyon, tanan mga tagas, no? Uric, unsa pa na mga collateral, cholesterol diay. Daghan kay tag sakit. Usanas mga sakit sa kasing-kasing, no? Apektado kay daghan tag mga ut diha, lagot, kapungot, kaligot-got o uban pa. Ang mga bata, wanas bata, nakapalita, usanas mga hiyas nga gihagitas Ginoo. Kaniadto atong gihutan nga kita mapasayloon o nga dili magbaton o kapin sa kabubuton sa atong kaugalingon. Ikaduha, hiyas mga bata nga dali nato mabantayan, mao ang ilang pagka-matinud-anon. Unsay makitaan sa bata, mao gina isulti, di ba? Di man na mo limod ng bata. Di pa nga itong mga hamtong, ihinunta mo make believe, no? Medyo idalitara na, kita patas mga tao nga, batanon pa, ang atong uban, tinaon.
Pero ingon sa batanon. Luban, kolor-koloran. No? Batanon na. No? Pero ang mga bata, dili, no? Matinunaanon ng mga kabataan. Dati sa katao nga gibistaan siyang pare. Ting paliot to mo'y gibisita. Puntok alas 12. Kunya, ang magdiayon doon ay duha ka anak. Ang iyang kumari yung pare ning abot nga, naglingkod na sila sa talad kananan. Mga una hapit. Kailang sudan sinubang bagisan. Kita lang yung mga Pilipino nga bisita kiri-kirihon. Gihipo sa magdiayon ng ilang duha ka anak sa kwarto. Kay palingkuron ilang pare o kumari para sa paniunto. Ito yung puto silang mari kay aron malibre ang paniunto. Mapoy bisita ning tingkaon, no? Sa laing naso, di na pwede. Mahimo kang appointment. Pero kitang mga Pilipino, doon na tayo pagka-hospitable, mabiabihon sa atong mga bisita. Moto nga, why nahimo ang mga bata? Mabay na itong buhaton, ihigling ang mga bata, kung doon na tayo bisita. Sa sige nagkaon, ang managtiayon ng ilang bisitang kumari o kumpare, istorya, ang bata, duha nga mong naliid na nila dito sa kwarto. Kunya kay kada ilang kwarto sa duos puntahan, doon ay gamayng bangag. Ang mga bata, ikutoming taon, nagtanaw nilang nanay, tatay, nangaon, uban silang kumari-kumpare, awa kapugong sa pagbalina karon sa sinugba. Mingon ang bata kamagawan, Nay, ibalina. Hindi ka mao mamakak ang bata. Ikatulong nga hiyas sa bata nga gihagitan ni Kristo diha sa Ebanghelyo, itang mga hamtong, mga idalidara na, mong atong kanunay pagsalig o pagsalig ngadto sa Dios. Usahay ligo na ta og bukog, makabarong na ta sa kaugalingon, doon na tayo kapasidad o kabilidad. Usahay lingon ta nga kining mga kabtangan, kining akong kalampusan, nahimo ni ako tungod sa akong kaugalingon. Dili na pwede. Kay kung buot naon ang Dios mo'y nagpaambit ni mo niya na. Sa ato pa, gusto sa Ginoo nga dili ta mahimong independente niya. Gusto sa Ginoo nga kanunay tang magsalig o musalig niya. Magsalig sa adlaw panahon o sa tanang adlaw. Di ta magsalig sa atong kaugalingon. O musalig ta sa Ginoo sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Sa panahon sa kalipay, sa panahon sa kagulanan, ang Ginoo buot mo nga kita mo salig o magsalig niya. Ingon niya na ang mga bata. Ang bata dalira katog sa bukton sa inahan. Nga naman, nagtuong ang bata na iyang inahan. Di na siya maunsa, gawas o danghag na inahan. No? Pero in general, ang bata kung kuguson sa inahan, dako na siya salig. Nga iyang inahan mo'y nagkugos. Mo'y mother instinct nga makuha sa bata ngadto sa iyang inahan. Mga ang mga bata dili na magunahon sa ugma. Basta kakita sila ni tatay o nanay. Di na sila magunahon sa kanon ugma. Basta naa si nanay o si tatay. Ingon na ang buot ipasabot sa Ginoo nga kita magpakasamang bata aron sa kanunay kita mosalig o magsalig niya. Kaya ito sa first year college pa ko 1980, computer pila na yung edad. Maupay pagtulog lagi si Boy Town, taga-probinsya. Ano doon kayo nga magsuroy-suroy kay nakawan